Yung pala ilabangan nila. Lako. Wala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad Kinuha nila yung para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item ah. Oo, talihan, ano lagat nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may naulog. Kunin niya ang naulog, pangkain na. Sa kanila yan, naulog yung tropa nila. Ha? Naulog. Yung item, kunin nyo, yung parachute, kunin yung parachute. Lako. Lako, meron pa parachute, oh. Loko to. Yan, nagkita talaga nila. Ako, babagay lata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo lang, hilahin nyo yung ano, parachute. Hilahin, dalhin sa pamura. Make sure na makuha na video ha. Video. Delikado sir. Inaras na sila sir. Loko. Sa bahura, babagayin kayo. Bahura lang kayo, bahura. Dalhin nyo sa bahura. Mahulog sir ba? Huwag nyo ipakuha, Yung mga baril natin, standby dyan sa ano, sa gantab. Meron pa kayong baril sir? Yung mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover na yung una para drop. Nakuha natin, nakuha. Hey! Patay na yan, patay!